काफर होता है, और इसके अच्छा मानने वाले भी जो इसके मुत्तबईन होंगे वो काफर हैं। ठीक है भाईजान, भाईजान मेरी तरफ से अगर किसी की कोई बात बुरी आपके लगी हो तो नजदीक भी काफर है कि नहीं? जो हदीस का मुनकर हो वो काफर है कि नहीं? यार ये जो दरमियान वाला ना, ये इसका तो मैं आपको स्टैंप लगा के दे देता हूँ अपनी कि ये काफर है। बाकियों अभी का तो यार आपने मेरी तायद की है, अभी तो आपने मेरी तायद की है कि बिल्कुल ये मैंने आपकी हदीस है बात सुन उस ली है सरकार ना, की। मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने नहीं आपकी बात सुन तो ली है। फिर वो एक काफर हुआ कि नहीं? अच्छा चलें ठीक हो गया जी, ओके। मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, मेरी माजरत है राय जी। नहीं, मेरे कहने पे नहीं। जी जी, बताएं मैं कि इसके ऊपर फरमाने तहकीक रसूल करूंगा, आपने फिर मैं आपको पढ़ा? बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं दोबारा आऊंगा आपके नहीं पास, नहीं ठीक है नहीं जी, ओके। नहीं, फरमाने रसूल आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने कहा मैंने पढ़ा, जी जी पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? जी जी बिल्कुल जब पढ़ा पढ़ा है। है आपने और खुद और उम्मत का कतई अकीदा है उस्ताद मोहतरम आए हैं ऊपर, उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाह जी। वो बस ना भागने के मूड में था, मैं इसी से ही बात करना चाह रहा था जवेद गामदी के मौजू के ऊपर। तो बस उसने मेरा कमेंट देखा है तो भागने की है। कोई और है, कोई जवेद गामदी साहब के मौजू के ऊपर बात करने के लिए? ये कॉलर आए हैं जनाब। जी जनाब बोलिए। हेलो जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला माइक खोलें अपना। साहब, बोलें जनाब, कौन आए कौन गए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती शाह जी से आपसे बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? शाह जी क्या हाल है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला मोहम्मद अमीन अब्दुल्ला। जी मोहम्मद अमीन अब्दुल्ला भाई, करिए बात। हेलो, गांधी के मुतालिक। आपके कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है या मेरी तरफ चल रही है, अल्लाह ही जानता है। हाँ मेरी आवाज रिपीट हो रही रिपीट भी हो रही है, आवाज स्लो भी है, आवाज कमजोर भी है, बड़े मसले चल रहे हैं। है। कॉल काट के दोबारा कॉल कीजिए। अच्छी बात। वैसे जावेद, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं ये कहूंगा कि जावेद गांधी के ऊपर फतवा कुफर ही है, इसके ऊपर क्या बात है? जवेद गामदी के कुछ कुफरियात और कुछ मुगलजात और कुछ गुमराहियात जो है ना, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। और कोई अगर उनका बैठ के सुन रहा है हवारी तवारी कुमारी, तो वो आके बता सकता है जी। जवेद गामदी की किताब है मेज़ान, और सफ़ा 178 के ऊपर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, और यही मिर्ज़ा कादियानी का अकीदा है। किताब का नाम है मेज़ान, सफ़ा 177 के ऊपर कहते हैं क़यामत के करीब कोई मेहदी यानी इमाम मेहदी नहीं आएगा, किसी इमाम मेहदी ने नहीं आना। हालांकि मुसलमानों का मुतफिका ये अकीदा और नजरिया है कि कुर्बे क़यामत में हजरत इमाम महदी ने तशरीफ लाना है। एक रिसाला है इनका इशराक, और अक्टूबर 2008 का ये शुमारा है, और सफ़ा 67 के ऊपर कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी, गुलाम अहमद परवेज समेत कोई भी काफर नहीं, किसी भी उम्मती को किसी की तकफीर का हक नहीं है।
یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز جو کہ منکر حدیث تھا، جو کہ مرزا قادیانی کا فالور تھا اور اس کے عقائد اور نظریات کو پرموٹ کرتا تھا، تو جاوید غامدی کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز جاوید غامدی کے نزدیک مسلمان ہیں۔ کتاب کا نام ہے میزان، صفحہ ہے 15۔ لکھتے ہیں حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا، جبکہ حدیث کے متعلق قرآن پاک واضح طور پہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی اطیع اللہ تو بنتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے، اور اطیع الرسول تو اسی وقت ہوگی جب حدیث کو مانا جائے گا، حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ کتاب کا نام ہے میزان، صفحہ ہے 14۔ لکھتے ہیں سنتوں کی کل تعداد 27 ہے، سنتوں کی کل تعداد 27 ہے۔ آپ مجھے بتائیے، مسلمان کی تو پوری زندگی ہی سنتوں سے بھری ہوئی ہے، صرف پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی کوئی 10 سنتیں ہیں، تو کھانے پینے کے اندر ہی کوئی سمجھ لو کہ 15-16 کے قریب سنتیں بن جاتی ہیں۔ نماز کے اندر سنتیں ہیں، ہمارے روزہ رکھنے کی سنتیں ہیں، ہمارے حج ادا کرنے کی سنتیں ہیں، ہماری زکوٰۃ کی سنتیں ہیں، الغرض ہمارے ہر کام کی سنتیں، نکاح کرنے کی سنتیں، طلاق کی سنتیں، ہمارے جناب بیع و شرع کی سنتیں، خرید و فروخت کے معاملات کی سنتیں، سونے کی سنتیں الگ ہیں، جاگنے کی سنتیں الگ ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں، جماع کرنے کی سنتیں، سواری پر سوار ہونے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی سنت، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں۔ ہماری تو پوری زندگی سنتوں کے اندر گزرتی ہے۔ آگے سنیے جی، کتاب کا نام ہے مقامات، صفحہ 138 کے اوپر کہتے ہیں داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے، جبکہ واضح ترین حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑھیوں کو منڈاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو منڈاؤ یعنی چھوٹا کرو، اور یہودیوں جیسی، یہود و نصارہ جیسی شکل نہ بناؤ۔ دیکھیے کسی کا داڑھی منڈانا اس کا ذاتی فعل ہے، ہاں داڑھی منڈانے کے بعد وہ اس کو جوڑ دیتا ہے اللہ رسول سے، یہ ظلم ہے۔ ایک ذاتی فعل تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرو، اس کو برا جانتے ہوئے، دل میں برا جانتے ہوئے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ میری اپنی خطا ہے، میری اپنی لغزش ہے، میرا اپنا قصور ہے، نہ کہ وہ اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے اب قرآن حدیث سے جوڑ دے، اللہ رسول سے جوڑ دے۔ کوئی زنا کاری کر رہا ہے تو وہ اپنا قصور ہے نا، اس کا اپنا ظلم ہے، یہ کہ نہ کہ وہ تلاش کرے کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے زنا ثابت ہوتا ہے، یا کون سی حدیث ہے، یا کون سے نبی نے یہ کام کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔
تو غلط کام کو شریعت سے ہم نہیں جوڑ سکتے. رسالہ ہے اشراق، اکتوبر 2011 کا شمارہ ہے، صفحہ 2 کے اوپر لکھتے ہیں اجماع دین میں بدعت کا اضافہ ہے، یعنی اجماع امت کوئی چیز نہیں، جبکہ اجماع کا مطلق انکار گمراہی ہے. قرآن اور حدیث کے اندر اجماع کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اجماع امت، امت کا اجماع یعنی علماء امت، عوام کا اجماع نہیں. کہتے ہیں اشراق ہے، اگست 2008 کا شمارہ ہے، صفحہ 95 کے اوپر کہتے ہیں مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، مطلب اب نہیں. کیا قرآن حکیم کے جو احکامات ہیں وہ فقط نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ وہ پتھر کا دور تھا، وہ اونٹ پر سواری کا دور تھا، وہ کچے گھروں کا دور تھا، تو اس زمانے کے شریعت کے مسائل الگ تھے، ہمارے الگ ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جناب کتاب ہے ان کی برہان، صفحہ 35 سے لے کر 146 صفحے تک آپ مطالعہ کریے، آپ کو پتہ چل جائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رجم اور شراب نوشی کی سزا، شرعی سزا کی کوئی حد نہیں، یعنی شریعت نے یہ حکم غلط لگایا ہے. جناب کتاب کا نام ہے برہان، صفحہ 146 کے اوپر کہتے ہیں اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی. کتاب کا نام ہے میزان، صفحہ 32 ہے. قرآن کریم کی صرف ایک قرات ہے، باقی قراتیں عجم کا فتنہ ہیں. حالانکہ قرآن پاک 7 یا 10 قراتوں کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ پوری امت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے. آگے ان کے بہت سی لغویات، خرافات کا ایک بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے. تو کوئی گامدی صاحب کا آئے بھائی کوئی سامنے، تو تاکہ بات کی جائے. نئے کالر کو اٹھائیں بھائی. جمیل، نئے کالر کو اٹھائیں جی اور جی بات آگے ڈال رہا بڑھائیں. ہوں، کال ڈال رہا ہوں، یہ بھی آئے ہیں. السلام علیکم مبشر بھائی. جی وعلیکم السلام. مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. آمین آمین. سب میوٹ ہیں مبشر بھائی؟ جی نہیں، میری آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ نہیں مجھے آپ کی آواز آ رہی، لیکن باقی لوگ سارے میوٹ ہیں شاید نا. ہاں وہ اپنے اپنے کام ہوتے ہیں تو لوگ. آپ بات مجھ سے کرنی ہے کسی اور سے کرنی ہے آپ نے؟ نہیں میں نے آپ سے سلام دعا کرنی ہے، میرے بڑے بھائی ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ گروپوں میں میں نے آپ کو ایڈ کیا ہوا ہے، آپ نے مجھے ریکویسٹ بھیجی ہیں، تو میں ویسے ہی آپ کا یہ دیکھ رہا تھا چینل. مجھے نا یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا شوق نہیں، میں نے ویسے ہی یہ نیوز کے لیے بنایا. کافی لوگ گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بھی بنایا ہو، اور میں یو کے سے ہوں، تو آپ کا بہت اچھا فین ہوں. میری آپ سے واٹس ایپ پہ کافی بار بات ہوئی. میں پاکستان انشاءاللہ آؤں گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ضرور میں ملاقات کروں گا. انشاءاللہ عز و جل.
ضرور وہ جناب. بشر بھائی اب ابھی میرا خیال پاکستان میں مدینہ شریف نہیں گئے لاسٹ ٹائم آپ کو مدینہ شریف کی یاد میں نا وہ بڑے پریشان تھے ایک دفعہ تو وہ آپ کا میں نے وہ کلپ دیکھا میں نے آپ کو میسج بھی دی تھی دعا فرمائیے کہ چلا جاؤں رمضان شریف آ گئے ہے جی اور بالکل دعا فرمائیں جی. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے نوازے اور آپ ضرور جائیں مدینہ شریف انشاءاللہ اور اللہ پاک آپ کو ہمت طاقت دے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں نا چینل پہ نا یقین کریں قسم خدا کہ میں کبھی لوگوں کو سنتا نہیں تھا آپ کا چینل میرا خیال ہے کوئی 4-5 سال سے وہ جو نا پہلے واٹس ایپ گروپ میں تھا نا فیس بک پہ بھی آپ لائیو مناظرے کرتے تھے نا تب سے ماشاء اللہ نا میں آپ کو کافی زیادہ سنتا بھی ہوں اور آپ کی یہ جو نا ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں میرے پاس آپ کا نمبر بھی واٹس ایپ کے اکثر آپ کے میسج آتے ہیں پھر وہ آپ نے وہ کافی کام شروع کیے تھے تدریس والا بھی بچوں کی شادی والا وہ تب سے نا میں مبشر بھائی آپ کو نا وہ فالو کر رہا ہوں اور جس کام ہاں آپ لگے ہوئے نا اللہ پاک آپ کو ہمت طاقت دے اور یہ آمین. مزید لار یقین کرے ہم نے تو اب بات روم جانا ہو نا یہاں پہ یو کے میں تو ہم ایک دوسرے کے گھر پہ پتہ کہ کہتے ہیں میں ذرا مرزا کر رہا ہوں یہ اسی لائق ہی ہیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اپنی صحت سنائے مبشر بھائی اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر فضل احسان. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی ہی دے مبشر بھائی آمین آمین آمین. مبشر بھائی آپ کو نا میں واٹس ایپ پہ وہ کروں گا دوبارہ آپ کرنا اپنا نمبر سینڈ کبھی کو کام ہو تو پلیز مجھے بھی ضرور یاد کیجیے میں آپ کا چھوٹا بھائی ابھی میں ریسنٹلی نا یہ 2 ویک پہلے اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ تھا ماشاءاللہ 4 دفعہ میں نے کیا ہے تو پھر ماشاء امی کو لے کے میں گیا ہوا تھا تو امی کو پھر میں لے کے یو کے آ گیا تھا ماشاء تو ابھی وہ اتنی انشاءاللہ نا رمضان میں نا پھر ارادہ ہے کہ ہم لوگ نا واپس جائیں گے پاکستان چھوڑنے میں کو تو ذرا ضعیف ہیں وہ نا تو وہ چل پھر نہیں سکتی تو مجھے نا وہ خود کروانا پڑتا ہے عمرہ تو آخری عشرے میں پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ بڑا پھر ثواب ہے بڑا ثواب ہے والدین کو خود عمرہ حج کروایا جائے. جی انشاءاللہ عمرہ تو اس دفعہ میں نے کروایا ہے پہلے بھی امی نے میرے ساتھ 3 بار کیا ہے لیکن اس دفعہ نا وہ بالکل جو نا چال پھر نہیں سکتی تھی تو الحمدللہ میں نے کروایا ہے تو حج پہ میں جا رہا ہوں اس دفعہ بکنگ کروا لی ہم نے تو میں نے امی کو کہا کہ آپ آ جائیں وہ لیکن نا وہ حج پہ نا زیادہ مشقت کرنی پڑتی نا مبشر بھائی تو وہ نہیں جا سکتی وہ یہاں پہ بھی آ کے نا پہلی دفعہ آئی یو کے میں نا تو بیمار ہو گئی کافی اچھا اچھا اچھا. تو میں پریشان ہوں کہ ان کو نا واپس شاید نا مجھے پاکستان جانا پڑے شوگر ہے ان کو بلڈ کا مسئلہ ہے اور جگر ان کا تھوڑا نا وہ مسئلہ جگر کا خون نہیں بنتا تو اس طرح کے معاملات ہے نا تو میں سوچ رہا تھا کہ واپس سے چلا جاؤں مبشر بھائی آپ میرا خیال وہ نا کر رہے تھے سب سے بات اور میں بیچ میں آ گیا ہوں تو میں میوٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو اپنا سلسلہ کا جو نا وہ آپ اپنا جاری رکھے میں نے دل سے آپ کو دعا دینی تو آپ کو سلام کہنا تھا بس جی جزاک اللہ جزاک اللہ. تھینک یو جزاک اللہ خیر مبشر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ نیچے کوئی دروائی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کون ہے جناب؟ نہیں یہ استاد جی درویش بھائی اچھا اسامہ ہے درویش اسامہ السلام کوشش علیکم کیا استاد کریں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ کوشش کریں کہ اپنے صاحبان جو ہے نا نام اپنا جو ہے نا آپ کا اصلی نام اب دیکھیں درویش بھائی کا نام ہے اسامہ تو اسامہ لکھیں جو نام ہے وہ نام لکھنا یہ نک نیم کوشش کریں آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. یہ استاد محترم میری ہے وہ آئی ڈی بھی تو یہ دوسری آئی ڈی بھی ہے ہاں تو یہ دوسری ہو تیسری ہو یا 100ویں آئی ڈی ہو ہم نے وہ ایک ہی نام تو مبشر شاہ ہی ہے نا تو وہ مبشر شاہ ہی رہنا وہ تو نہیں بدلنا نام تو ایک ہی رہنا کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو یکتائی کا حکم ہے یکتائی یک ایک دوئی نہیں ہے ہمارے اندر مسلمانوں میں دوئی نہیں ہوتی یہ مائک کسی کا اوپن ہوا ہے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید تو یہ جو سوشل میڈیا کی یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی تھوڑا سا آپ اصلاح کی ضرورت ہے
सोशल मीडिया पे आने की वजह से हम देखते हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी अजीबो गरीब आइडियां बनी होती हैं, तो हमें भी ना देख के वो शैतान फिर बहकाता है कि तुम भी रखो यार, अपने नाम को छोड़ो, ये वाला नाम बड़ा बेहतरीन है, गुज्जर दा खड़ाक। हाँ जी, तेरा मेरा वैर और न्यूटन और जनाब नाम, ऐसे ऐसे नाम हैं, सिर्फ नाम को ही देख के ना पता चल जाता है कि बंदा कोई बहुत बड़ा उल्लू का पट है। बात करनी ना करनी तो बड़ी दूर की बात है, फकत नाम को ही पढ़ के लग जाता है कि ये कोई नॉनसेंस आदमी है, इडियट किस्म का कोई आदमी है, ये कोई संजीदा बंदा नहीं। संजीदा लोग तो संजीदा रहते हैं ना, वो हर वक्त संजीदा ही होते हैं, वो सफर और हदर के अंदर वो संजीदा ही है, वो बदलते नहीं होते। हाँ, नूरी नत ते मोला जट है। और ऐसी ऐसी आईडी मैंने मुनाफक, अबू जाल, अबू ला, फरोन, सुपरमैन, चल यार, क्या यार तुम इंसान हो? ये इंसानियत है? ये एक वो भी है राम कादरी, बड़े कुछ, बड़ा कुछ, बड़ा कुछ, बड़ी कुछ, बहुत कुछ है उसमें। ये होता है कि हम ना बसा औकात जानने या अनजाने में खुद भी शामिल हो जाते हैं, जानने या अनजाने में खुद भी शामिल बीच में हो जाते हैं, और अपनी जात पात से बड़ा प्यार होता है लोगों को। खान है, बलोच है, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, ठीक है, कोई बट है तो कोई तरखान है तो कोई लोहार है तो कोई मुगल है तो कोई अब वो नाम रख लेंगे ना, पट्टी। अब पट्टी क्या, पट्टी पट्टी तो एक कास्ट है भाई, ऐसे क्या पता चलेगा कि पट्टी कौन है? नाम रखो यार, नाम जो, या तो अपने वालदैन को कहना था ना कि मेरा नाम ही पट्टी रख देते। क्या तुम्हें तेरा नाम पसंद नहीं है जो तेरे वालदैन ने रखा था, वो तुम्हें नहीं है पसंद? आगे से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं वो ना असल में वो कोई हिकमत अमली है तो कोई एक मसलत है, तो असल में ना उस वजह से मैंने ये रखा हुआ है। अच्छा, सही है, मतलब ये कि तू कोई 2 नंबर काम कर रहा है, तुम्हें कोई डर है, कोई खौफ है कि मेरी असलियत लोगों के सामने जब आएगी ना तो वो कोई मुझे नुकसान ना पहुंचे, तो वो 2 नंबर काम क्यों करते हो भाई? ना करो ना। अब ये देखिए, ये हमारा लोगो है खत्म नबूवत का, इसमें गुंबदे खजरा की तस्वीर है और आयते खत्म नबूवत लिखी है। अब लोगों को कहे ना यार ये लोगो लगा लो, तो कहते नहीं नहीं ये नहीं लगाना। उसकी वजह बीच में क्या होती है? उसने करनी है जाके पूंडी, उसने लड़कियों के साथ जाके बैठना है, उसने कोई और गलत काम करने होते हैं, कोई गालियां गोलियां निकालनी है, कोई दंगे फसाद करने हैं, कोई पुट्ठे काम करने हैं, तो वो अब उसकी मजबूरी है, ये लगा के तो नहीं जा सकता ना। और ना ही ये लोगो लगा के कोई कुड़ी फंसनी है। कुड़ी फंसाने के लिए तो एक पप्पू सी तस्वीर लगानी जरूरी है भाई, भले वो कोई काला कलोटा ही क्यों नहीं है, उसने तस्वीर कोई ऐसी है ना बनाएगा, कोई पप्पू सी लड़के की तस्वीर उठाएगा नेट से तो झूठ बोलेगा वो लगाई होगी उसने। भले उसके पास साइकिल भी ना हो, लेकिन वो एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी के पास खड़ा होकर ऐसे तस्वीर लगाई हुई है।
کہ دھوکہ دے رہا ہے وہ اصل میں. دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے. اسلام ہمیں ان چیزوں کا درس ہی نہیں دیتا. سادگی، حقیقت پسندی کا ہمیں درس اسلام دیتا ہے. یہ بناوٹ، یہ ریاکاری اور دھوکہ، فراڈ، اس سے منع کرنے کا اللہ اور رسول ہمیں حکم دیتے ہیں. تو یہ کام ہم نہیں کرتے جس کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے. ہم دوسرے کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ رسول نے نہیں دیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے. اپنے عمل کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے. کوشش کرے، اللہ آپ کی کوشش میں اللہ ساتھ دے گا، اللہ مدد کرے گا. جب آپ کوشش ہی نہیں کرتے اپنے بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی نہیں، تو میرے بھائی پھر ہونا ہی نہیں ہے نا. تو کوشش ہی نہیں کرتا. کوشش کر، تیری اللہ مدد کرے گا. تو کوشش کر ہی نہیں رہا. اللہ اکبر اللہ. اچھا، یہ کوئی ہارون لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ کریں جی بات، نہیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی. الحمدللہ الحمدللہ. لو یو سر جی. بڑی مشکل سے آپ مجھے ملے ہیں، یقین کریں. اچھا اچھا. میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، بلیو نہیں کر سکتے. میں ہارون فرام لندن. میں نے آپ کو فیس بک سے فائنڈ کیا، وہاں سے میں نے آپ کو کچھ بکس کے ریفرنس بھیجے تھے، شاید آپ ہاں ملے ہوں. نزول عیسیٰ ابن مریم اور پی ڈی ایف فارم میں تھی. 4 بکس میں نے آپ کو بھیجی تھی. اچھا جی، ماشاءاللہ. اصل میں ہارون صاحب بات یہ ہے کہ عاجز کا حلقہ احباب ماشاءاللہ بہت وسیع ہے. ماشاء اللہ تو وہ ماشاء نا اللہ. بسا اوقات پھر کبھی کچھ ذہن میں رہ جاتے ہیں کچھ دوست. کچھ ٹھیک ہو. دوست پھر بھول جاتے نو ہیں، نو آپ کیونکہ وہ بزی دن ہوں بھر گے. میں نا، میں آپ کو بتاؤں واللہ صحیح بتا رہا ہوں کہ دن بھر میں واٹس ایپ، صرف واٹس ایپ کے اوپر 1000 سے زیادہ میسج مجھے آتا ہے. کوئی شک نہیں، آتے ہوں گے ماشاءاللہ. بالکل. اب بندہ کس کس چیز کو ٹائم دے، یا ریڈ کرے یا اسٹڈی کرے، سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح ہے. اب بالکل. مجبوری سمجھ سکتے ہیں. میں شاہ صاحب بالکل سب. میں اور میرا ایک دوست ہے یہاں پہ، کامران، میرے خیال سے سو گیا ہوگا. ہم دونوں ادھر لنڈن میں ہوتے ہیں. اچھا. کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس دن ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم آپ کا انداز اللہ بہت پیارا لگتا ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. مطلب میں نے بہت دنوں سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے اس چینل پہ نظر نہیں آ رہے تھے. میں کہ یار شاہ صاحب، آج بھی میں اسے کہہ رہا تھا، میں کہ یار میں نے فیس بک پہ انہیں فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے اور سبسکرائب کیا ہے میں نے. یوٹیوب پہ آپ مجھے مل گئے. میں کہ یار ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے، یہاں پہ سارے آتے ہیں. تو آج ابھی میں بس ایک وہ بڑے اچھے سالوی صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کیونکہ یہاں پہ 10 بج گئے ہیں، تو صبح ارلی مارننگ میں نے کام شروع کرنا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کروا دی، تو میں اسی میں تھا. بہت ایکسائٹمنٹ تھی آپ کی. میری ہے نا ایک ویڈیو، میرا نیا چینل یوٹیوب پر، ایک تو چینل میرا چل رہا ہے نا، بلکہ 2-3 چل رہے ہیں. تو ختم نبوت ٹائمز چینل ہے ہمارا یوٹیوب کا. وہی تو میرے اس کو پاس، اس کی سبسکرپشن میں نے لے لی ہے. وہ آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس پہ ماشاء اللہ. ایک نیا چینل بنایا ہے، پرسوں غالباً بنایا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس نام سے؟ وہ بھی میں ڈھونڈ لیتا میں ہوں. عرض کرتا ہوں. اس کا نام رکھا ہے مفتی مبشر شاہ، ماشاء اللہ. چلو اسے بھی ورلڈز ہسٹری کے نام سے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. اب اس میں کل ایک ویڈیو آئی ہے اور اس کے اندر روح کا ذکر میں نے کیا ہے کہ روح کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی بات سے مجھے پھر وہ چیز یاد آئی ہے کہ اس میں نے وہ روایت بھی بیان کی ہے، کیونکہ وہ اس میں مذاہب کا میں نے ذکر کیا ہے، سارے مذاہب کا روح کے متعلق کیا نظریہ اور ان کی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں. تو ہماری کتابیں تو یہ کہتی ہیں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو روحیں
दुनिया के अंदर दोस्त होती हैं वो असल में आलम अरवाह के अंदर भी दोस्त थीं। बेशक हमारे हजूर अलैहिस्सलाम के हदीस मैंने कोट की है बकायदा, जी। फरमाया कि जिनकी आशनाई यहाँ दुनिया के अंदर होती है वो असल में आलम अरवाह के अंदर भी आशना थे, और फरमाया कि आखिरत में भी वो इसी तरीके से दोस्त ही रहेंगे। तो माशाल्लाह। ये दोस्तियां तो हमारी चल रही हैं ना, ये तो आलम अरवाह से चलती जा रही हैं। तो अल्लाह इन दोस्तियों के अंदर बरकतें अता फरमाए और अपने दोस्त जो है ना, दोस्त अच्छे वाले बनाए, अच्छे दोस्त, हाँ। क्योंकि सोहबत साले तुरा साले कुनंद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनंद। नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बदकारों की बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। जज़ाकल्लाह ने मुफ्ती सोहबत साहब, पर इतनी नजर रखनी है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी दोस्तियां होती हैं, तो वो दोस्त हमने अच्छे वाला बनाना है। ये ना हो कि कोई आप ऐसा चैनल सब्सक्राइब कर बैठे या आप ऐसी एक आईडी को फॉलो कर बैठे कि वो आपका जो दोस्त है ना कुछ आपको गलत तालीम दे, किसी गलत तरफ आपको ले जाए, क्योंकि वो सोहबत आपके ऊपर फिर रंग ले आएगी। ये बेशक। बात शाह साहब, आपने लंदन कभी, इधर कभी इंग्लैंड का विजिट किया आपने? कभी आए? जी नहीं जी। शाह साहब, आप ज़हन बनाए, टाइम बनाए, मैं आपको स्पॉन्सर भेजता हूँ, आप मेरे पास आके रुके, बहुत खुशी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे जरूर माशाल्लाह लोग हैं। आप ये काम कर सकते हैं, और ये पर्सनल में करने वाली बातें हैं, और ठीक हो। लेकिन मैं तो जाती तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि कोई यूरोप का कोई चक्कर लगे, क्योंकि हमारे तबलीगी मामलात के अंदर एक ये चीजें रुकावट हैं कि हमारा यूरोप का सफर नहीं हो रहा। अगर हम यूरोप का सफर कोई करते हैं तो हमारे खत्म नबूवत के कामों में और ये जो नेकी के काम है, इसका एक बहुत बड़ा एक दरवाजा खुल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये होना चाहिए। लेकिन मैंने तो दाल गालने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन मेरी दाल तो नहीं गली। आप कोशिश कर सकते हैं। आपको ना नंबर आपके पर्सनल पे भेजा अपने नाम के साथ, अल्लाह मेरे को मंजूर हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें आप, व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप जुमर बेटा वो नंबर अंकल का इसी जगह नोट कर लो। हाँ, मैं ले लेता। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, मेरे रब को मंजूर हुआ, दुआ भी है इंशाल्लाह। आपकी बहुत बिल्कुल, जरूरत है बिल्कुल, यहाँ कोशिश। पे, बहुत जरूरत है। शाह साहब, बिल्कुल, आपका एक कोशिश। अंदाज हमें इतना प्यारा लगता है, हम रोज उस पर बात करते हैं। वो जो आप बात करते हैं ना इनके साथ बात करते हुए, कि ये आप हवाले नोट कर लें, ये मैंने आपसे पूछ रहे हैं बाद में। आई लव दिस पॉइंट। मैं कहता हूँ हमें मजा आ जाता है कि वो जैसे सबक की तरह नहीं होते, ये मैंने पूछने हैं आपसे, आप बिल्कुल। नोट कर लें। बिल्कुल। माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा। जी जी शाह साहब, नंबर बोलिए प्लीज। नंबर 0324 0324 जुम्मन 0324 744 754 88 14 88 14 14। वो बेटी लिख रही है ना, तो इनको हाँ, उर्दू हाँ। नहीं आती। ठीक। वो नहीं वो बोल कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला वादे तौर पे इरशाद फरमाता है, तावानू अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा और परहेजगारी के कामों के अंदर एक दूसरे की मदद करो। इंशाल्लाह। हाँ, मददगार बनना चाहिए हमें। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करें, लाजमी करें। ये भाई ने ना आगे नंबर थोड़ा सा गलत लिखवाया, 44 को 54 लिखवाया है, तो काइंडली 44 4 है। 44 मेरी भी ओपन वो ऐसी होगी। अच्छा, मैं अगर इंग्लिश में रिपीट कर लूँ तो ये करेक्ट? बिल्कुल रिपीट करें। 0324 जी 0324 ठीक है। 75 नहीं 75 0324 744 744 44। एक सेकंड, 7
744814। हाँ 324 744 88 14 बिल्कुल ठीक। हाँ वो मैंने 54 कर दिया, ठीक हो गया शाह साहब। ये मैं ना करके ना इसको, हाँ तो ये राब्ता आपने इंशाअल्लाह खुद ही भाई, करना है। और तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक। आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड मैं करनी, यानी मैसेज टेक्स्ट के अंदर नहीं करना। मैं समझ गया हूँ। हाँ, यानी व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मुझे मैसेज जितने आते हैं ना, मैं यूं समझ लें कि अनरीड किए उनको डिलीट कर देता हूं। जी नहीं पढ़े जाते इतना माशाल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा मैसेज, यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातें लोग पूछते हैं, छोटी छोटी बातें। मतलब मेरा ना अपना एक स्टडी भी है, मालूमात है कि तकाबले दयानो मज़ाहब, मैं मज़ाहब के ऊपर मेरा इल्म है। लोग पता नहीं मुझे किसी और तरफ लेके जाती है, हालांकि मेरा यार वो मौजू ही नहीं है। मेरे मौजू के मुतल्लक मुझसे लाख सवाल करो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह। बहुत काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़रूरत थी और इधर तो बहुत ज़रूरत है। मैं जहाँ पे ये रहता हूँ ना मुफ्ती साहब, ये इनके सेंटर के बिल्कुल करीब हूँ, जो लंदन में इनका सेंटर है ना मिर्ज़इयों का। हाँ, इधर मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि ये लोग अपने वो सेंटर के आसपास रहना चाहते हैं, मस्जिद के पास मॉडर्न है ये जगह का नाम ना, जहाँ पे इंग्लैंड में इनका सेंटर है। तो मेरे से हार्डली तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव होनी है। अच्छा, तो ये ना ये पर्सनल बातें हैं, ये शेयर ना करें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो फिर मामला। मैं समझ गया, आपके लिए भी बनने हैं, मेरे लिए भी बनने। ओके ठीक हो गया जी, नहीं इस पे नहीं कर। चले मैं बस इधर बैठा ही हूँ, आपको सुन रहा हूँ बस। बाकी पर्सनल नंबर आ गया इंशाल्लाह, उसके साथ रहेगा। अगेन लव यू मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इस काम को ये जो है ना, ये आपने जो आखिर में कहा आई लव यू, ये है वो कहा कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। अगर मोहब्बत भी करनी है तो अल्लाह के लिए, अगर बुग़्द भी रखना है तो अल्लाह के लिए। नहीं ये खालिस अल्लाह के लिए, क्योंकि आपसे मोहब्बत ये है वो असल चीज है कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल। कि अल्लाह ने फरमाया भाई, और मुफ्ती बशर शाह तेरे साथ प्यार कर रहे हैं क्योंकि तू अल्लाह रसूल के लिए बोलता है, तो हम मोहब्बत भी तुझसे अगर करते हैं तो अल्लाह रसूल के लिए करते हैं। ये है वो चीज। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही बात हो रही थी कि हमने हम वक्त अल्लाह रसूल की माननी, हमने नहीं, हमें कोई नहीं, इधर कोई जो है भाई अल्लाह रसूल ने अगर कहा है तो वो कर लेंगे, नहीं कहा तो नहीं करना, बस बात खत्म। कोई लंबे चौड़े तो रोले ही कोई नहीं ना, सीधे सीधे हम हैं सिराते मुस्तकीम वाले। वाज़े तौर पे वो फरमाता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, दुआ मांगा करो कि अल्लाह में सीधे रास्ते के ऊपर चला दे। सीधा रास्ता कौन सा? कहा बाबे बुजुर्गों का रास्ता, जिनके ऊपर तूने इनाम किया है, जिन अल्लाह के वलियों के ऊपर, उलमा के ऊपर, सालेहीन के ऊपर तेरे इनाम हुए हैं, उनके रास्ते के ऊपर चलाना। और हमारे बाबे बुजुर्गों का रास्ता कौन सा है? वो है बिल्कुल वो सीधे साधे थे, सीधे सीधे, कोई टेढ़पन है ही नहीं था, कोई वो निक नेम नहीं रखते थे, कोई जनाब दुई तो है ही नहीं थी ना उनके अंदर। ये पता नहीं निक नेम आ कहां से गए हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आती यार। मुसलमानों ना करो, ना करो, अपने असली नाम रखो, जो तुम्हारे हैं, जो तुम हो वो ही रखो। हाँ अगर तुम्हें इतना कोई अपनी जान का डर और खौफ है कि मुझे पता नहीं मैं अपनी असलियत मेरे लोगों के सामने आएगी तो मुझे कोई मार ना दे, टोक ना दे, मुझे कोई पर्चा ना हो जाए, तो फिर छोड़ ही दो सोशल मीडिया। कोई मजबूरी तो नहीं कोई तो तुम्हारी कि तुम्हारी जान को भी खतरा है और तू बड़ा मजबूर हो के एक गलत काम कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। ये काम नहीं करने हम। तो अपनी असलियत की तरफ लौटें भाई। असलियत जो है वो है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसकी अपनी सरदर्द है, वो आपकी सरदर्द तो नहीं। अपनी हकीकत की तरफ आए, ये निक नेमों से जान छुड़ानी है। निक नेम रखना ही नहीं,
جو آپ ہیں, جو آپ کی اصلیت ہے, اگر تصویر بھی لگانی ہے تو اپنی اصلی لگانی ہے, نام لکھنا ہے تو اپنا اصلی لکھنا ہے, بناوٹ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں. یہ باتیں ہیں. تو یہ شعیب منشا بھائی بیٹھے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. شعیب منشا سودیا, جی سر. وہ کتنے تو غائب ہو گیا ہے, کرما لیا اتنا لمبی ٹوبی ماری ہے. شاہ جی بس وہ مسئلے مسائل سان تو پھر میں ذرا پیچھے چلا گیا. وہ اللہ میٹر خیر دیتا ہے فرمائے, اللہ خیر فرمائے. مسئلے مسائلہ تو اللہ خیر فرمائے. شاہ جی تو میں میسج کیتا سی, یاد نہیں جے؟ پرانیاں گلاں ہو گئی نے, کوئی شاید کوئی تہاڈا گھریلو کوئی مسئلے سن شاید. ہاں جی ہاں جی, ہاں ہاں تھوڑا یاد آ رہے ہیں. دعا مہربانی فرمایا جی. اللہ خیر شاہ فرمائے. جی کوئی نہیں. شاہ جی میں آیا سی, میں عثمان بھائی نال کیتی سی گل, کیسر گل بھائی ہے نال پتہ کی شعیب منشا, جی جی گل ہے وے کہ اردو میں بات کرتے ہیں. یہ مسئلے جی مسائل ٹھیک سے ہے. ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں, یاد رکھیے گا کبھی نہیں گھبرانا. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے, بڑی سے بڑی ٹینشن آ جائے, بس گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اللہ رسول نے ہمیں اسی کا ہی حکم دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں شکر کرنے والے, صبر کرنے والے. تو وہ جو ہے نا, وہ اللہ کو صبر کرنے والے پسند بڑے ہیں, شکر کرنے والے پسند بڑے ہیں. جب یار تکلیف آئے گی نہیں تو وہ صبر کیسے کرے گا بتائیں نا بھائی. صبر تو ہے ہی تکلیف کے اوپر. تو وہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے. اور آگے ساتھ ہی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب پیچھے دو چیزوں کا ذکر تھا, نماز کا اور صبر کا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں صبر ان دو میں سے بھی صبر والوں کے ساتھ ہوں. بتائیں ذرا, نماز والوں کا ساتھ نہیں کہا اس نے کہ ان اللہ مع المصلیین, کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, نہیں, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ صبر, او ہو, وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہتا ہے آزمائش تو کرنی ہے ہم نے تمہاری, خوف کے ذریعے کریں گے, خوف, من الخوف والجوع, بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال, اور تمہارے اموال جو مال وغیرہ ہے اس کے اندر نقص کمی آ جائے گی, اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں. تمہارے نفس کی کمی کی, تمہارے ثمرات کی کمی, مطلب یہ کہ تمہارے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس میں کمی واقع ہوگی, کمی کم ہو جائے گی, تو اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کرنی ہے. وہ آگے آخر میں دیکھیں, آخری الفاظ پہ غور کریں, وہ کیا کہتے ہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دے دو ان صبر والوں کو. تو صبر تو اسی وقت ہی آنا ہے نا بھائی جی جب تکلیفیں آنی ہیں, تو اور صبر کیسے کریں گے جی آپ؟
खुशहाल तो पहले खुशहाल है, तो वो सब्र कैसे करेगा? और खुशहाल के मुंह से सब्र अच्छा भी नहीं लगता। एक बंदा बिल्कुल खुशहाल है और वो कह रहा है जी मैं बड़ा सब्र करने वाला हूं और अल्लाह का साबिर बंदा हूं, तो लोग देख के हंसेंगे, यार भाई क्या कह रहा है तू, वो तो पहले खुशहाल है, तो सब्र किस चीज का? ना तुझे बीमारी आई, ना तुझे कोई तकलीफ आई, ना कोई परेशानी आई, तो तू सब्र किस चीज का कर? तो ये सब्र करने वाले जो है ना अल्लाह को बड़े पसंद है। और अगली बात जो रूहानी सी ये भी है कि ये वाली जो चीजें थी ना जिनका जिक्र अभी की है, ये चीजें जब तुम्हें पहुंच जाए, को खौफ पहुंचे, जू पहुंचे, नक्शे में नल अमवाल, नक्शे में नल अनफास, नक्शे में नल समरात पहुंचे, तो उसके चर्चे नहीं करने, लोगों को नहीं बताना, लोगों को तो बताना ही नहीं ना, फिर वो सब्र नहीं होना, वो सब्र की नेमत नहीं होगी। फिर भले तुम सब्र उसके ऊपर कर भी लो, लेकिन वो सब्र नहीं होगा। तूने तो वो जो नेमत तुम्हें मिली थी अल्लाह की तरफ से, तू तो लोगों के पास जाके चर्चे कर रहा है, बता रहा है वो मर गया, रुड़ गया, खप गया, ओ करो दुआवा, मैं यार करया जे दुआवा यार करो, मर गया जे मैं, फिर तो सब्र नहीं हुआ। तूने तो वो नेमत का यानी ये शिकवा कर रहा है अल्लाह का, अल्लाह की मखलूक के सामने तो शिकवा कर रहा है, हालांकि ये शिकवे का मकाम नहीं था, ये सब्र का मकाम था। शिकवा और शिकायत जब कर दी तो फिर तो वो नेमत चली गई ना। सब्र तो उसी वक्त है कि जब तू जानता हो और तेरा मालिक जानता हो, बस तीसरे किसी फर्द को पता ही ना हो, तेरी बीवी तक को ना पता हो। हालांकि सबसे क्लोज जो रिश्ता है वो मियां बीवी का है ना, तो बीवी अपने शोहर के तकरीबन हर मामले से वाकिफ होती है। तो अल्लाह पाक हमें फिर ऐसे साबिरीन में से बनाए। अल्लाह साबिरीन से उफ बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। वल्लाहु मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओ हो। जी शाह जी, अर्ज करनी सी शाह जी, एक मिनट जी मौका दो। शाह जी कैसर अहमद राजा साहब ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। जी ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ बिल्कुल करो जी, माशाल्लाह। कैसर अहमद राजा साहब बड़े बेहतरीन मेरे फेवरेट एक स्पीकर ने, ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਕਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਹਿਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਓੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਸਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ डिस्कशन हो जाएगी ना तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन एक गल ध्यान च रखना कि आया कैसर राजा साहब आजज दा मजाज कबूल कर लैणगे कि नहीं? क्योंकि मैं वहां बिल्कुल सीधा सादा, तुहानू पता ही मेरे मजाज तो वाकफ हो, मैं कोई डकिया छुपिया नहीं, कोई मतलब हुंदा है ना कोई, मैं सीधा सादा जिहा बंदा, बिल्कुल सीधा सादा जिहा ते जट जिहा। सादगी
ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। जी जी सर। ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ, ਹਾਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1-to-1 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਾਤ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਛੜੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਮ ਕਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਵਸਤਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦੇ ਬਹਾਰ ਰੱਖ, ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸ਼ੁਐਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया पे काम करते हैं। ये मैं आपको अपने अंदर की बातें या जो कुलिये बनाए हुए हैं मैंने वो बता रहा हूं। आज तक मैंने किसी शख्सियत को, किसी फर्द को कुछ नहीं समझा। मेरे लिए सारे बराबर, समझ आई कि नहीं? मेरे लिए सब बराबर। कोई मुझे दुख पहुंचाता है, तकलीफ है, तो मैं क्या उसकी वजह से मैं छोड़ ही दूं, काम ही छोड़ दूं मैं? है ना ना यार, फिर तो मुबशर शाह एक फर्द के लिए ये काम कर रहा था या लोगों के लिए कर रहा था, फिर अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं कर रहा था। हमें सोचना कोई मामला ऐसे हो गए सर, तुहानू पता सोशल मीडिया ते भी, ते फिर इस वजह तू जेड़ा ना मुखालफत नहीं, सब पता है मुझे, सब पता है शुएब, इसी वजह से तो ये तुम्हारे सामने कर रहा हूँ बातें। लोगों को तो नहीं पता, तुम्हें पता है सब कुछ। जी जी। तो किसी फर्द के लिए हमने नहीं करना, याद रखना। कुछ भी हो जाए साडी तरफों भाजी सारी दुनिया ही मर जाए, सानू नहीं कोई लेना देना। हम अल्लाह रसूल के लिए कर रहे, वो काम हमारा बराबर जारी रहेगा। हाँ, जिस दिन हमने कौम के लिए कुछ करना शुरू कर दिया ना, फिर जरूर तकलीफ होगी, फिर छोटी छोटी चीजों को हम महसूस करेंगे। फलाने ऐसे कह दिया, फलाने ऐसे कह दिया, मेरी इज्जत नफ्स मजरू हो गई, मुझे ऐसे हो गया, मुझे ऐसे हो गया, मुझे ऐसे हो। ये सारी बातें वो करता है जो अपनी जात के लिए कर रहा था, या कौम के लिए कर रहा था, या किसी एक फर्द को राजी करने के लिए कर रहा था। तो वो अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं कर रहा था तू मियां। अगर अल्लाह रसूल के लिए मुबशर शाह तू कर रहा होता तो तुझे तकलीफ ना पहुंचती, ये तू इस किस्म की जली बुनी बातें तो ना करता। शाह जी, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, अगर कोशिश करा जे चेक करा जे मेरी वीडियो कैसी बनी। हाँ हाँ भेजे, इसी वजह से तो कह रहा हूँ मियाँ, आप राब्ते में नहीं ना सोने, राब्ते में रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, राब्ते में रहते हैं। जब राब्ता ही नहीं, राब्ता मुनक़ता हो गया, बंदे का कोई पता ही नहीं, तो बंदा फिर क्या बताए, क्या किया जाए, उसका कोई हल ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਫੜਕਾਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। फड़काया से मुराद ये है भाई कि इल्मी तौर पे, इल्मी दलाइल, जी इल्मी तौर पे शाह जी, इल्मी दलाइल दे नाल मारे बड़ा तोल के बोलना है, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपके अल्फाज के मतलब कुछ और लिए जाते हैं, हर चीज की वजाहत कर देते होती हैं।
ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਬੋਲ ਵਜ਼ਾਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਫ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਬਾਜੇ ਦਫ਼ ਢੋਲਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ? ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਸ਼ੁਐਬ ਲਗੇ हुए हैं ना यार थोड़ा बहुत। मैं तस्वीरें काट के शाह जी मैं रिसर्च मार के तो मैं मुकम्मल वीडियो लाई है। मैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इन सारे दे मज़ारात मौजूद ने और बड़े जबरदस्त बनाए ने उन्होंने। हाँ जी तमाम मज़ारात है। मेरी वो एक वीडियो भी है अकाबरीन के मज़ारात, वो सारे मैंने दिखाए हैं, सब दिखाए हैं, इलाके भी बताए हैं कि किस इलाके के अंदर और ये है मज़ार और ये देखो गुंबद भी बना है और ये सब कुछ बने हुए। और मिर्जा जूनियर जेलमी की जो नई वीडियो आई है अल्लाह मान वाला फीज वाज़े तौर पे वो बगैरत कह रहा है कि गुंबदे खजरा को गिरा दो। मैं सोतिया जी शाह जी मैं वो वीडियो देखी है, मैं उनकी दी वीडियो बनाई है। मैं कि पहले जेडी तू जिन्ना अल्लाह माफ करे यार, इतना बेबाक हो गया ये शख्स कि यार इसको पता नहीं भूल ही गया है, अल्लाह रसूल भूल गया है। इतना बेबाक यार, तौबा 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 तौबा। सर जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दुश्मनी करदे ने ते छुप छुपा के करदे ने ते छुपे लानती ने और लोग इन्हां दे फितने दा शिकार हो रहे हैं। मैं वीडियो लाई है, मैं क्या ये मिर्जा इंजीनियर नू जेड़े मिर्जा इंजीनियर दे स्टूडेंट नू जिस तरह मिर्जा इंजीनियर ने गुमराह कीता है और कदी तुसीं वेख्या होवे मिर्जा इंजीनियर सैकुलर लिबरलिज्म मुलहिदीन कादियानियत दे खिलाफ बोलदे होया मिसाल दी। मैं आख्या मिसाल ये कि मिर्जा इंजीनियर कादियानियत के खिलाफ तो तां बोले ने पाकिस्तान दे विच शायरा इस्लाम जिहड़े ने कादियानियां ने इस्तेमाल कीते ने, ये कदी भी उस चीज़ ते नहीं बोलेगा कि जिहड़ा उन्हां नूं नुकसान होवे। बाकी उन्हां दी सहूलतकारी और उन्हां दी हमायत जिहड़ी है रखदा है जारी ने कीती है। बस देखें जी हजरत जी, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मुखबिर सादिक नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में फितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। वो हो रहे हैं ना, औ कमा काल अलैहिस्सलाम, वो ही आ गया तो और वो फितने पे फितना, फितने पे फितना। अल्लाह मान वाला फीस क्या जी इतना गहरा फितना है। मैं कोड कीता, मैं आख्या कि मुसलमाना दे मसालक नू ते नजरियात नू ते टारगेट कर रहा है, लेकिन जेड़े यहूदियत तो लै गए जेड़े ने मतलब नजरियात ने सैकुलर लिबरलिज्म मुलहिद फेमिनिज्म ट्रांसजेंडरिज्म इन्हां दे खिलाफ क्यों नहीं बोलदा। और दूसरी तरफ इहदी मैं वीडियो वेखी है ते इन्हू किसी पूछे जी सैकुलर लिबरलिज्म नू समझण वास्ते किहड़े स्कॉलर नू समझी, हालांकि साडे को कैसर अहमद राजा और दूसरे बड़े बड़े वड्डे स्कॉलर मौजूद ने। ये उत्थे कोट की कर रहा जी डॉक्टर तैमूर लाल जिहड़ा एक खुद बड़ा वड्डा कादियानी मरज़ई है और यूरोप विच बैठा कह रहा जी उन्होंने समझो मेरा फेवरेट होवे। हुण इहदा फेवरेट डॉक्टर तैमूर लाल मरज़ई है ते फिर इनू बंदा जिहड़ा इनू फॉलो करन वाला उन्होंने जुत्तियां मारनियां चाहीदियां ने। फिर ओ सरेआम जिहड़ा है वो उत्थे लिख रहा हुंदा मैं सैकुलर मुस्लिम, यानी कि जेडे उन्हें नकाब मरज़इयां ने। वो एक लड़की आई है कैसर राजा साहब ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई है उज़मा नाम की। हाँ उज़मा इन्होंने जनाब इमाम गजाली साइंसी मामलात नहीं इमाम गजाली के अलावा भी जनाब हाँ जी और भी बड़े 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 उलमा को वो टारगेट कर रही है।
अस्सलाम वालेकुम। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਝੂਠੇ ਪੁਤਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ करे, अल्लाह माफ करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਐਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਲ ਰਦੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਗਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਬਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਬਕ ਕਰਦਾ ਬਕਵਾਸੀਆਤ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਸਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਐਬ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਵੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੁਐਬ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕੱਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ WhatsApp ਤੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। WhatsApp ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਈ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। अस्सलाम। ओके। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है,
اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،